মনে রাখো সনাতন দাস ভাবনা মু জানু হরা হইছি দুর্বল ভাষা গোল মাল হেলে মু প্রবল গায়ক সনাতন দাস মো পাখে শরীর দুর্বল গাড়ি আক্সিডেন্ট হলা পালিয়া মরিগলা এই গালুয়া গাঁ বালা যাই ভগবতী মন্দিরে মতে নেকি পূজা করিকি ঠাকুর গোটে ভোগ বসাইলে নহলে বি মু গালুয়া আসি নথান্তি এ বর্ষ কারণ মো শরীর সুস্থ নাই দলমেଳ ଗୋଟେ ଗାୟକର ପାଲା ସିନା ପଇଲେ ପାଳିଆ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଦି ପଇସା ପାଇବେ ମୁଁ ତ ପାଲା ଗାଇବିନି ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ମନା କଲି କହିଲି ବାବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ପାଉଛ ଯା ବୁଲିକି ପାଲା ଗାଅ ପାଲା ଗାଇ ପାରିବିନି ଏବେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କଲେ କହିଲେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯାଉଛ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତମକୁ ମୋ ରାଣ ବେଶୀ ଜୋରରେ ରଡିବନି ତା ମାନେ କୋଟେ সোনা ଦାସକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଚାରି ଜଣ ନୁହଁ କାଲି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ବାହାରି କରିଦେବି 3 ଜଣରେ ପାଲା ଗାଇବି ମନେ ରଖ ସନାତନ ଦାସ ଭାବନା ମୁଁ ଜାନୁ ହରା ହୋଇଛି ଦୁର୍ବଳ ଭାଷା ଗୋଳ ମାଳ ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରବଳ थरे जदि भूल होगा सब भूल कर देवी आरंभ कल पाला भगवान राम राम की ना को राम कही प्रकृत राम किए से परशुराम को राम नुह जमदग्नि को राम नुह आउ ताले से किए जिते राम कही राम नुहति दशरथ पुओ राम नुह जदि नुह ताले पुरा कहीं गाइल देव मानव हित कार्य जाऊ जन्मिले दशरथ कहीं गाइल देव मानव मानकर हित साधन करने दशरथ वीर्य जन्म हेले भगवान राम दशरथ किए किए से आमे चिनी से ना आज आमे महात्मा गांधी की जय कही कि स्वाधीनता दिवस पालन करुचे आम पिला माने आउ 50 वर्ष परे महात्मा गांधी की भगवान कही कि पूजा करी पुणी मंदिर तैयारी करी ताहले महात्मा गांधी कौन साबरमती आश्रम रे महात्मा गांधी रो कर्म कौन थिला आम पिला कौन जानछंती पूजा करिवे सेई भली होची भगवान राम जन्म नहीं देव मानव हित कार्य देवता मानक मानव मानक हित कार्य रे से मंगल पे कौन राम जन्म हेले आज्ञा ये ठीक जदि एहा ठीक अच्छा आपण जितकी ज्ञानी माने टिके विचार करम ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कौन कहले सर कहले दृष्ट निबारी संथ पालू तुनाथ परम दयाळु तुनाथ परम दयाळु तुनाथ परम दयाळु ताहले राम का पे अवतार ही देला कहा पाई तुम रामायण तो उल्टा ही गला सरी गला तुम रामायण आउ तमे जो रामायण कहलो छोट छुआ से माने भी सुनिसंती शिखिसंती दृष्ट निबारी संथ पालू तुनाथ परम दयालु अच्छा जे दुष्ट को मारियो से दयालु आलेक्जेंडर आसला हाणी हाणी चलला चारिआडे विश्व विजयी वीर बोलेवा चिंता कला
हाँ ता माने से भगवान दशरथ बीर्जरु राम जन्म हेनी ना मिछ केमिति कला सुणारे मन भाई रामायणटा कोठी आम कौन रामायण देखीचे किए लिखी वाल्मीकि लिखी आमे कहले वाल्मीकि कहले आमे कहले उपेन्द्र भंज कहले किंतु रामायण को आमे चिन्हिले ना ना रामायण को चिन्हवा पे सनातन दास तुमको आउ 20 वर्ष लागिवो आउरी 20 वर्ष सुणारे मन भाई ए देह गोटी अयोध्या बोलाई रे मो मनुआ बाई दशरथ 10 द्वार कही मनुआ बाई दशरथ 10 कही मनुआ बाई अरे दशरथ किए ना तू हूँ दशरथ मु जने दशरथ आपण माने जने जने बसिचंती विज्ञ प्राज्ञ आपण जने जने दशरथ रथ जार 10टा से दशरथ अच्छा रथर अन्य नाम कौन सारे कौन ना अंग जार 10टा अंग प्रति मुहूर्त रे कार्य करे से दशरथ आम अंग प्रति मुहूर्त रे काम करुछि काली पाला गाई सारली मारुटी कर देह तो भलो नाही जिते बेले मंगुली पास करली मो गाड़ी रे ते भारी जोरे झाड़ा लागिला कहली पिले मोर जीवी रे मते शीघ्र कोठी आग नियम टे गाधई पड़े झाड़ा टिके जीवी नौ नौ गोटे पेट्रोल टांकी भितर मते पुरेली मुझे पेट्रोल टांकी की जाए से पानी बाहरुनी किए गोटे झाड़ा बसी पड़ी एति मल गदा कहली बोपालो प्राण ढे गला पिले मते मारी देव रे मते तू नहीं जा कहीं ना इंद्रिय हूँ मनीषर 10टी 5 कर्मेन्द्रिय 5टी ज्ञानेन्द्रिय ये 10 इंद्रिय एक जिते बेले ही जीव सेतिकी बेले आपण माने जने जने दशरथ हेबे आउ जार 10टा इंद्रिय ठीक हेई जीव तार केतेटा भार्जिया हबो जानिछु केतेटा ए पिला गुडा को सब भूल करले तमे सब मोर चारिआडे बुली बुली जदि सब फोटो गुडा को उठे की चैनल रे छाड़िबो मो बेपार केमते चलिबो गिरे बिले मो दंडी बटकरा सब तो तमे उठे की बिकिलो चारिआडे आ तो मु एकु गाई सारला परे जिते बेले तमे चैनल रे छाड़िबो ताकू मु कोन आउ को मंच रे गाई परिबी अन्य गायक मानकर उठा मोर टिके थरो कमई दियो 150 विषय चैनल उठे साइलणी तमे मान आउ केते विषय मु शिखिबी गोटे बही शिखिबा पाई हेले गोटे राति पाई अति कम रे 20,000 टंकार बही दरकार आमे कोठु आनिबु रे बापू ना कौशल्या जे कई केई सुमित्रा आदि 3 रानी सही रे मनुआ बाई शांति प्रीति मैत्री जोही मनुआ बाई शांति प्रीति मुक्ति जे 10टा इंद्रिय को जाग्रत करिवो निजे आयत करिवो तार 3टा भार्या हेबे से 3 भार्या किए ना जने हेला शांति शांति जने हेला मैत्री मैत्री जने हेला प्रीति प्रीति आम पूर्वज पुरुष वाल्मीकि
ତିନିଟା ରାଣୀ କରିକି ତିନିଟା ନାଁ ଦେଲେ କଣ କୌଶଲ୍ୟାକୁ କରିଦେଲେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ କୈକେୟୀକି କରିଦେଲେ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ ସୁମିତ୍ରାକୁ କରିଦେଲେ ପ୍ରୀତିର ମୈତ୍ରୀ କାହିଁକି ରାମ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଗଲା ଦେଖ ପ୍ରୀତି କେମିତି ବାହାରିଲା ତାଠୁ କେମିତି କହିଲା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୋ ମା ଭାଇ ଭାଉଜ ନୁହଁ ସେ ତ ବାପା ମା ବନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ତୋର ପରମ ଧର୍ମ ଉତ୍ତର ଦେଲା ସୁମିତ୍ରା ସେଇଠି କଣ କଲା ବୋଇଲା ସୁମିତ୍ରେ ପୁତ୍ର ସେମିତି ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଲାଗି ଆରେ ଭଲା ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଲାଗି ଦାସ ଭାବୁଛି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କଣ ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି 5 ଦିନ ତାକୁ ମାରିକି ଯଦି ଖାଇ ନଦେବି ମୁଁ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବଧୁ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ବଡ ମାୟା ବି ଅସୁର ପୁବେ ସୁମିତ୍ରା କହିଲେ ଯା ପ୍ରୀତି ପ୍ରେମର ଆସରା ବାଣ୍ଟିଲା କୈକେୟୀ ଆପଣ କହିବେ ମାୟାବିନୀ ବେଇମାନ ଗୋଟେ ହାରାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ବନକୁ ପଠେଇଦେଲା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତର କଥାଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କଣ ସେ ଜିନିଷ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାଗ ପାହାଡ଼ିଆ କେଦାର ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସୁନାଦାସ ପାଲା ଶେଷ ଆଉ ନାହିଁ କଲା ବିଖନ ଭଲ ଲେଖନ ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡା ନଳେ ଦହନ ମୁଣ୍ଡେ ପ୍ରଚଣ୍ଡା ନଳେ ଦହନ ମୁଣ୍ଡେ ପ୍ରଚଣ୍ଡା ନଳେ ଦହନ କଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପଠନ কষ্ট অত্যন্ত নে কষ্টর চম্পনে কষ্টর বল কি রছি উদম তারে সে দণ্ড ভূমি ভাবে সধারে সে দণ্ড পানি ভাবে সদারে সে দণ্ড পানি ভাবে সদারে নহি গীতি গুণ গীতিরে গুণ গীতিরে যে রাম জন্ম হয়ে সাইলানি দশরথ জন্ম হয়নি দশরথ জন্ম হয়নি রাম জন্ম হয়ে সাইলানি তা মানে মু আপন মানক আগে পরশুরাম কথা কহুছি এই দশরথ পুଅ রাম কথা কହୁছি যেতেবেলে রাম জন্ম হেলা আজ্ঞা রাম জন্ম হবার 36 বর্ষ পরে দশরথ জন্ম হল আপন বিশ্বাস করিবে না কবিটা গোটে গালুয়া গায়ক
ରାମ ଜନ୍ମ ହବାର 36 ବର୍ଷ ପରେ ଦଶରଥର ଜନ୍ମ। ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇଛି ପ୍ରଥମେ ରାମ ଏଇଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଅ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଚ୍ଛା ରାମଙ୍କର ନିଶ ଦାଢ଼ି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଛ? ଅଛି 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 ରାମଙ୍କର ନିଶ ଅଛି, ରାମଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗା କୋଉଠି? କୋଉଠି? ଯୋଉଠି ଭଞ୍ଜ ସମ୍ରାଟ ହେଇଗଲା, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସେ ଜାଗାଟା ନା ହଉଛି ଓଡଗାଁ ରଘୁନାଥ। ଆପଣ କାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ରାମଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗାୟକ ଯାହା ଗାଇବ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ସେ ଗାୟକ ସିଆ ଗାଇବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ପଚାରିବି, ଏତିକି 5 ଦିନ ଯାକ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯେହେତୁ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଯଦି ରାମଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଥିଲା ବା ନିଶ ଥିଲା କଟାଗଲା, ରାମଙ୍କ ନିଶ ଦାଢ଼ି କିଏ କାଟିଲା ଆର ଗାୟକ ଟିକେ 5 ଦିନ ଭିତରେ କହିବେ। ଆଉ ଯଦି କହିଦେବେ ମୁଁ ଭଗବତୀ ରାଣ ପକଉଛି, 5 ଦିନ ଯାକର ପଇସା ନେବିନି, ଆର ଗାୟକକୁ ଦେଇଦେବି। ଟୁନା ଭାଇ 30 ଟଙ୍କା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ହଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। 30 ଟଙ୍କା ବୋଲେ କିଛି କମ୍ ବୋଲି ଭାବିନି ପୁଅ। ଏଇ 30 ଟଙ୍କାର ସୋରିଷ ଯଦି ମୋ ଭାରିଜା କିଣିଦେବ ଆମେ 2 ମାସ ଚଳିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଟୁନା ବାବୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ହଉ, ତାଙ୍କ ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। 5 ଦିନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ନାହିଁ। ରାମ ନିଶ ଦାଢ଼ି କାଟିଛି କି? ତମେ ଆର ଗାୟକ ଆସିକି ଏତିକି ଉତ୍ତର ଦବ। ଦଶରଥ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ରାମ ନା କଲାପନେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ନିଚୟ ଭ୍ରମୁରି ଚଳରେ ମାନସ ଗୁଣି ଭ୍ରମୁରି ଚଳ ଚଲା ପଦ ଦେଖିକି ଭয়ে ହେଲା ଅଥୟ ହେଲା ଅଥୟରେ ମାନସ ଏବେ ହେଲା ଅଥୟ। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଥିଲା, ତା ନା ବିଶ୍ୱରବା। ମାଳି ସୁମାଳି ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଡରିକି ଯାଇକି ପାତାଳରେ ଲୁଚିଲେଣି। ସେ ବାହାରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବସା ଘରକୁ, ତାର ତା ଫୋନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଥିବ, ନୃସିଂହ ତା ପଚାରିଛି ରାମ ନିଶ ଦାଢ଼ି କିଏ କାଟିଛି? ଖାଇବନି, ରାତି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଥିବ ଫୋନ କରିକି, ରାମ ନିଶ ଦାଢ଼ି କିଏ କାଟିଛି?